Buenos días, queridos hermanos. Suena bien, queridos hermanos, ¿verdad? Y gracias por estar con nosotros en este día. We're glad to see everyone here. Our dear brethren, as John referred to the people in his epistles, and we have a beloved family here that seeks to serve the Lord and obey him with all of our hearts. Nosotros tenemos una familia aquí y intentamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Y nosotros acabamos de cantar de una congregación que va a estar junto al río. Y por supuesto, él está hablando de cuando estamos en la presencia de Dios en el cielo. Para ser parte de esta congregación, tienes que formar parte de la congregación en la tierra. Y así le animo a pensar en unirse a la familia de Dios, naciendo de nuevo del agua y del Espíritu Santo. We just sang about the congregation that will meet by the river of life in heaven, and we must be a part of the congregation here if we want to be a part of the congregation there. And so I encourage you to become a part of the spiritual family of God, being born again of the water and the Spirit. Jesus Christ taught Nicodemus, you must be born again of the water and the Spirit. You're looking at a picture of Crete, the island of Crete. Estás mirando una foto de la isla de Creta. Y nosotros en varias ocasiones en las escrituras vemos, ¿verdad?, referencias a la isla de Creta. You know, in the scriptures we see various references about the island of Crete. The island of Crete is interesting because it is the largest island in Greece. Es la isla más grande de Grecia. Y la quinta isla más grande, can you go back? Del Mediterráneo. Okay. Entonces, claro, el agua ahí es cristalina. Es como una alberca, ¿verdad? The water there is like a swimming pool. It's beautiful water. Obviously, I would love to go to the island of Crete. I've never been there before, but I've heard a lot about the beauty of this great island. You go to the next one now, if you will, Pars Cleo. Thank you. Un conocido que yo conocí en un hotel en Barcelona me explicó de cómo él tenía que ir con su amante a casarse en la isla de Creta, porque él es de Líbano y él no pudo casarse en Líbano por los musulmanes que viven en Líbano. I was talking to a young man that I've gotten to know over the past few years in a hotel in Barcelona. And he told me, he said, I had to go to the island of Crete because I'm from Lebanon. And he said, because of the Muslim population in Lebanon, I could not get married where I'm from. And so I had to go to the island of Crete because it's a very liberal island. Es una isla muy liberal. Y se nota que las personas de la isla de Creta en los tiempos de Pablo eran muy similares a las personas en la isla de Creta hoy. You know, I think it's notable that the people in the island of Crete today are very similar to the people of the island of Crete in the time of Paul. It's been 2,000 years. Ya hace 2,000 años. Y ya todavía la gente de la isla de Creta es muy liberal. Y vamos a leer los comentarios del apóstol Pablo en el libro de Tito. We're going to look at the commentary of Paul about the people who lived in the island of Crete in Titus. If you'll go with me there to Titus chapter 1, en Tito capítulo 1, vemos nosotros la clase de personas que vivían en la isla en los tiempos de Pablo. In Tito capítulo número 1. We're going to be going to Titus chapter 1, and we're going to see here the type of people who lived on the island of Crete in the time of Paul. And he actually quotes a poet. He actually quotes a man who lived in the island of Crete way long before Paul got there. And we notice what he says about them. Vamos a empezar en Tito capítulo 1. Y leer del 12 hasta verso 14. We're going to begin in Titus chapter 1. If you have your Bible and want to read with me, we're going to start in verse 12 and read down through verse 14. And it wasn't a poet, it was rather he calls him a prophet.
that was on the island of Crete. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glutones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Notice the comments that Paul made about the Crete people, the Cretan people on the Isle of Crete. Nota lo que dice Pablo acerca de estas personas en la isla de Creta. Dice, primero, que eran siempre mentirosos. He says they were liars. He calls them evil beasts. You know, I think sometimes we as preachers use poetic license to describe people. I had a fellow I was teaching over in some town this summer, and he said, "Are you calling me a pig?" I think I was in Rome, Georgia. And I said, "No, but you're treating the word of God like a pig would treat the word of God." A veces los predicadores usamos frases para describir la gente. Había uno en Rome, Georgia, este verano, y él me dice, ¿estás llamándome un puerco? Yo dije, no, pero tú estás tratando la palabra de Dios como un puerco. Porque un puerco va a intentar comer la Biblia y luego cuando ve que no sirve de comida, se va a enojar contigo. Malas bestias, dice Pablo. Malas bestias. ¿Qué es una mala bestia? Es una persona que vive por la carne. Vive por esto. Y lo que le interesa es ganar, comer, vivir, ganar, comer, vivir. Él no le importa nada lo espiritual. You know, when you talk about a person who's an evil beast, it's just a person who is concerned about their belly, pleasing themselves, having fun, eating all the time, enjoying their life. They don't think anything about a spiritual life whatsoever. They don't think about their responsibilities to the God who gives them breath every single day. And then he says they're lazy people. He calls them lazy gluttons. And that goes along with being an evil beast, because all they want to do is sit around and eat. And he calls them lazy gluttons. Él también les llama glotones ociosos, personas que realmente comen, no trabajan, viven para comer y llenar sus panzas y no trabajan. Entonces él dice, uno de los vecinos de ustedes, así dice de ustedes en la isla de Creta. Uno de ustedes dice eso. You know, Paul mentions, he says, one of your own says this about you, the type of people that you are. Now, my question is, how are the young people going to be able to survive in this kind of an atmosphere and dedicate themselves to God? The young people, the teenagers, the people in their 20s, and we had some report this week about people in their 20s who are not leaving home, who are not getting married, who are not having children, etc., who are not willing to mature. But you know, how do the young people survive in a society like this and live for the Lord? ¿Cómo viven los jóvenes? Los de 13, 15, 20 años, los de 30 años. ¿Cómo viven para el Señor en un ambiente no espiritual como se ve en la isla de Creta? Pues el capítulo 2, if we go on to chapter 2, he describes for us how young people can maintain a holy life on an island like Crete. Pablo explica cómo los jóvenes pueden mantener santidad en una isla como Creta. Pero tú, dice a Tito, Paul says to Titus, you speak things that are according to the sound doctrine. Él dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ok? Entonces, primero, él dice, tú como joven, Tito, necesitas hablar de cosas que son sanas. Hablando del hermano de 96 años que regaló $100,000 a esta iglesia. Regaló. No pagamos atrás ese dinero. Que escribió un cheque para esta iglesia local que construimos. La sana doctrina es doctrina que te ayuda, como leyó nuestro hermano Álvaro,
largos años. Es una de las promesas que nos paramos encima de ellas, porque dedicamos nuestras vidas a lo sano y dedicamos nuestras vidas al propósito espiritual que Dios nos ha dado. Si tú te dedicas a esto, te prometo que no vas a vivir a lo mejor largos años. Pero si tú te dedicas a Él y su propósito para tu vida, Dios te guardará y puedes vivir muchos años. Y es lo que estamos hablando, la sana doctrina. Y Pablo menciona 9 veces en las cartas a Timoteo, primera y segunda a Timoteo y a Tito, que son jóvenes, la palabra sana 9 veces. You know, Paul mentions in 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, 9 times he mentions the sound doctrine. Brother Albert was talking about a 96-year-old man who wrote a check out for $100,000 to us when we built this building, and we did not pay it back. He gave it to us. He's 96. He still drives his own truck. We were with him eating breakfast about a month ago, Miss Georgia and I. You want to live a long life. If you want to have a good life, you got to dedicate yourself to the Lord. Use your energy, use your strength, use your abilities to promote the kingdom of God. And you will live a long time because God will give you life so that you can live and keep doing his work as he wants you to. The sound doctrine, but then there's another very key part of how young people can continue living holy lives on an island like Crete. Hay otra parte aquí que Pablo menciona que ayudará a los jóvenes a seguir dedicándose a la vida sana. Los jóvenes son lo que leen, piensan y hablan. Por eso él dice a Tito, habla de cosas que pertenecen a la sana doctrina. You're young people, you are what you read, what you think, and what you speak. You are what you read, you think, and you speak. And that's why Titus is told by the Apostle Paul, you speak things that have to do with sound doctrine. But then he gives us another key, very important point for young people to maintain holiness in a place like the island of Crete. In verse 2, beginning in verse 2, empezando en el verso número 2, Pablo habla de otra cosa que ayudará a los jóvenes a mantener la sana vida, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ancianos, ancianas, older people help the younger people to live holy lives. Nosotros ayudamos a los jóvenes por nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir en una isla como Creta, una vida santa. El ejemplo de nosotros los que somos mayores. The example of those of us who are older. And you know, you may say, older, what does it mean to be older? How do you define being older? A person who's 45, if you're 15, you say they're older. ¿Cómo se define ser anciano? Es una persona que ya tiene, si traes bastón, si traes andador, tú eres anciano, anciana. Pero es interesante, en Timoteo capítulo 5, Pablo habla de poner viudas en la lista para la ayuda mayores de 60 años. You know, it's interesting, man. It's you know, it's relative how you define older. If you're 15 years old, a 45-year-old person is older.
But you know, you look at a person like Jeremy who's over 45, and he doesn't look like he's older. He looks younger, way younger than his age. But obviously, when you look at 1 Timothy chapter 5, and it says the widows should not be put in the list of being helped by the church until they're over 60. So I guess I go into the category of being older. Miss Georgia would be in that category as well. Los que somos mayores de 60 años o cerca de 60 años se considera como personas mayores. Y yo pienso en las personas en Texas cuando yo era joven, que fueron ejemplos para mí. You know, I think about the older people in the church, Art Whitehead, Tim Beeman, Foy Short, who influenced me as a teenager. I remember their names. You know why? Because they were good examples. Yo recuerdo los nombres de Art Whitehead, Foy Short, Tim Beeman, porque eran buenos ejemplos para mí. Tim era un estudiante de la universidad. Y yo le miré con gran estima y con gran respeto. Él fue un ejemplo para mí cuando yo era joven. You know, Tim Beeman he was a university student. He wasn't anywhere near being older, but I looked up to him and he was a good example for me. There's always somebody watching you. Siempre hay alguien mirándole a usted, a ti, buscando un buen ejemplo, buscando una luz en las tinieblas para guiarse. Pero los ancianos tenemos mucho que ver con los jóvenes siguiendo fiel a Dios. You know, the older people in a church have a lot to do with young people continuing faithful to the Lord in a church. You say, well, let's go to the next one. Pues ya soy mayor de 60 y ya no valgo para nada. I'm older than 60 and I'm not worth anything. My body has pain in it. And I just can't get up and go like I used to go. Mi padre cuando tenía 90 años me decía, Greg, yo soy ciego, ya no valgo para nada. ¿Por qué no puedes colgar una puerta de garaje, papi? Tú no ves, pero tú hablas. Tú tienes sabiduría. Tú tienes mucha experiencia. You know, my dad, when he was in his 90s, he said, I'm not worth anything. I said, Dad, are you not worth anything because you can't hang a garage door anymore? Can't cut the grass anymore because you're blind? I said, you're older. You have experience. You have knowledge. You're worth a lot. You can still talk and you can still hear. And you can influence a lot of people. And he did. My dad did. Ya hice el trabajo y participé cuando yo era más joven. Ahora les toca a los jóvenes a trabajar. Mentira. Esa es mentira del diablo. Esa es mentira del mundo. You know, yeah, I've already done the work in the church. I've already participated. When I was young, now it's the young people's turn. That's a lie of the devil. That's a lie of the world. That you retire from being a Christian. ¿Cuándo vamos a retirarnos de ser cristianos? Cuando te mueres, te retires. When you die is when you retire from being a Christian on this earth. ¿Y qué de la otra mentira? Me retiré de mi trabajo y quiero descansar. You know, I've already retired from my job and I want to rest. I want to rest. ¿Quieres oxidarte? Para que no puedas ni caminar. Que descanses. Que agarres tu sillón y que te sientes ahí, enfrente de la tele. You know, you want to rust out? Sit down in your easy chair in front of the television and get to the point where you can't even get up because you don't move. Your body's made to move. Your body's made to work. And you stop working and you're going to rust out. That's a lie of the devil as well. ¿Qué es lo que dicen acerca del diablo? What do they say about the devil? ¿Qué dicen del diablo? Es más sabio que por. You know, what do they say about the devil? He's wiser because he's old than because he's the devil. That's what the Hispanic people say. You know something? It's really right. La experiencia de los años que Dios nos ha dado es muy importante para jóvenes. You know, the experience that we have as older people is very important. Do not believe the lie of worldly people.
who are burned out from running behind stuff that never made them happy. And now they're all burned out and they say, I'm not worth anything because I'm 60 years old. Do not believe those lies of the devil. In the Lord, we are worth more even sometimes when we're 60 and older than we were when we were younger. Que no creas las mentiras del mundo y del diablo, que cuando pasas los 60 años ya no vales para nada. Eso es del mundo que está quemado por andar detrás del mundo y nunca satisfacerse. Segunda Timoteo, vamos a leer en capítulo 4. Let's go to 2 Timothy chapter 4. And notice the words of Paul as he's finishing out his ministry, as he's getting closer to death. Nota las palabras de Pablo cuando está terminando su ministerio, está ya acercándose a la muerte. En 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timothy chapter 4, verses 6 through 8. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tres cosas que tienes que terminar fuerte. Three things that you've got to finish strong. I'll just use the example here of running a race. And Michelle and others of you have run races, marathons, or you've run half marathons. What is important, how you begin in the race or how you finish it? En una carrera, y tenemos personas aquí que corren, la hermana Michelle y otras personas aquí, creo Diana y quizás Mario y otros, corren en carreras. ¿Qué importa más, cómo empiezas o cómo terminas? Tienes que terminar fuerte o no ganas. Y cuando el chango se pone en tus hombros y estás corriendo y de repente no tienes fuerza, y es lo que pasa cuando el cuerpo se cansa, pero tenemos que terminar la carrera fuerte. We have to finish the race strong. You don't sit down and do nothing. You don't sit down and say, I'm not worth anything anymore in the Lord's kingdom. We have to realize that as older people, the younger people are looking at us and we must guide them and be good examples for them. Nosotros tenemos que reconocer como personas mayores que nosotros tenemos que guiar a los jóvenes y ser buenos ejemplos para ellos. Y yo noté en la clase hoy, ¿quiénes llegaron más tarde? Los mayores. Who arrived the latest today in the class? The older people. You've got to realize people are looking at you and they're following your example. Hay personas fijándose en usted y están mirando su ejemplo. Y cuando leemos en Pedro, igual que Pablo, notas que Pedro ya 65, 70 años tenía cuando él escribió en Pedro. Juan, cuando él escribió en Juan, todos dicen, ya somos mayores, pero seguimos fieles trabajando en el Señor. Vamos a Pedro, segunda de Pedro. Let's go to 2 Peter. You know, you're going to notice the same thing out of Peter. You're going to notice the same thing out of John that Paul says when he's finishing out his life. 2 Peter chapter 1, verses 12 through 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 12 al 15. Segunda de Pedro está aquí en la pantalla. Y tengo la fecha allí porque es más o menos cuando escribió Pedro. I put the date up there because this is more or less when Peter wrote this second epistle. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo que, por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento
tener memoria de estas cosas. Peter says, I'm fixing to leave here, but I will tell you something. I'm going to go talking. I'm going to go remembering and reminding you of what you got to do for the Lord. Pedro dice, estoy a punto de morirme, pero voy a ir hablando y recordándoles de lo que necesitan saber acerca del Señor Jesucristo. Y en 2 de Juan igual, en capítulo 2, verso 1, and John the apostle, he says the same thing, probably the only apostle who lived out it to be an older person and died of old age. That's what they tell us anyway. En 2 de Juan, capítulo 2, verso 1, y él se llama anciano aquí. El anciano dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A veces nosotros no queremos ni decir que somos ancianos porque tenemos vergüenza de tener canas, vergüenza de ser una persona mayor. A lot of times we don't even want to tell people that we're older. We're ashamed of our gray hair. We're ashamed that we can't walk as well as we used to. But that's because we're worldly. Es porque nosotros somos mundanos. Pensamos como el mundo. El ser mayor no es una maldición, es una bendición. Este verano yo pude estar con personas que yo bauticé hace más de 35 años. Mi querido amigo y hermano en Cristo, Perry, no le había visto en 35 años. Nosotros lloramos porque nos vimos otra vez después de tantos años. Y Perry me dice, yo tengo 70 años, Greg. Y yo manejo el autobús de la iglesia, yo enseño a los nuevos convertidos. Y jóvenes, ¿a quién le ayudaron a limpiar el edificio? Perry. ¿Cuántos años tiene Perry? 70. 70 años. This summer I got to see a man that I haven't seen in more than 35 years. We cried when we saw each other because I baptized that man. But he's not sitting on a pew, rusting away. He said, Greg, I drive the church bus. I teach the new converts. I teach the classes on my rotation. And who cleaned the church building when we were there the day I got to see him? My young people that work with me in the summer helped him clean the church building. What is his age? He's 70 years old. JW, tuve una conversación larga con él el viernes pasado en el camino a Gadsden. Y él todavía está enseñando en las casas de la gente. Él dejó de asistir a una iglesia porque el predicador no quiso trabajar con él en evangelizar. 80 años tiene. 80 years old, JW. I had a long conversation with him on the way to Gadsden last Friday. He left the church because the preacher in that church would not work with him in evangelism. He's 80 years old. Jim Yoho, nosotros oramos con él en Kuhlman. ¿Cuántos años tiene, jóvenes? Y ha tenido cáncer 2 veces, 70 años. Él todavía enseña clases en su casa cada semana con grupos de cristianos. Que no pensemos por ser ancianos que no servimos. Esa es una mentira del diablo. Let's not think, and I was talking about Jim Yoho, who we prayed with in Coleman in the summer. He's 70 years old. He's had cancer twice. He's still doing classes in his house every week. Every week. Groups come every week to listen to him and his wife teach the Lord's scriptures. Tito capítulo 2. Vamos terminando. Titus chapter 2. Verse 2. Tito capítulo 2, verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrio y serio no son la misma cosa. ¿Por qué pone la Biblia 2 palabras cuando podrían decir una palabra y ya está? In Spanish, he says you're sober and you're serious.
Why does he use two words to describe the same thing? Well, they're not the same thing. Y serio significa reverente. You know, in the Spanish, the word sober means to be serious, and the word serious means to be reverent because you are working for the Lord. You're serious about what you do as a Christian, as an older Christian, because you're working for the Lord. You answer to the Lord. He sends his spirit into your life to guide you, and you have to do what that spirit tells you because Christ is the one who sends it, and he uses his spirit to direct you in your life. And if you don't do what he says, you're disobeying the Lord. Reverente significa que tú eres una persona seria y estás trabajando por y para el Señor Jesucristo que murió por ti, manda el Espíritu para mandarte en tu vida. Y si tú no haces lo que dice el Espíritu, tú desobedeces al Señor Jesucristo. Entonces, como ancianos, nosotros tendremos que dar cuentas al Señor. You know, as older people, we're going to have to give account to the Lord. We're going to have to give account to the Lord. And you know something? We ought to know better. Because it's like the black preacher that preached that funeral that time. He said, those pains in your body are messages from death, that you're getting closer and closer to death. And you should live your life with even more care to make sure that you're pleasing your boss, the Lord Jesus Christ. Nosotros, hermanos, no tenemos excusa los que somos mayores, porque es como dijo el predicador en el funeral aquella vez en Georgia, dice, estos dolores en tu cuerpo cuando te levantas son mensajes de la muerte, que tú estás acercándote más y más a la muerte. Entonces, con más razón, debemos ser reverentes y decir, Señor Jesucristo, me mandas, voy, te obedezco. El retirado a lo mejor no tiene patrón terrenal, pero todavía tiene patrón celestial. You know, you may be retired and you may not have a boss, but you still have a boss in heaven, the boss of all bosses. And we have to be faithful to him. Vamos al siguiente, por favor. La lección de la parábola de los talentos, you know, the lesson in the parable of the talents is the person who has more, God expects more of you. En la parábola de los talentos, la lección es a los que tienen más, Dios espera más. ¿Tú ganas más dinero? Dios quiere más. ¿Tú tienes más talento que los demás? Dios pide más. ¿Tú tienes más experiencia de los demás? Dios pide más. ¿Tú has viajado en todo el mundo? Él pide más de ti. Porque tú tienes más experiencia. Tú tienes más capacidad. El que tiene más tiempo libre, léelo conmigo. Dios le pide más. He who has more free time, God asks for more. El que tiene más experiencia, conocimiento, Dios pide más de ti. El que conoce a más gente, Dios pide más. You know, if you know more people, you've been living for 60 years, you know a lot of people. And God expects more of you. He asks more of you because you know more people. You influence more people. He who deserves more respect must give more advice to others. Hermanos, ¿cómo es que cuando llegamos a cierta edad nosotros decimos, respétame, joven? Pues ganamos el respeto por nuestro comportamiento. Tú no puedes demandarle al joven, respétame. No. Cuando el joven te ve y te ve haciendo la voluntad de Dios, él te respeta y él te escucha. You know, when we tell a young person we're older, we say, respect me. Respect these gray hairs. We can't demand somebody respect us, but if we live like we should before them, they will respect us and they will listen to us when we give them advice. Oh, how our young people need advice. Oh, how our young people need advice. Oh, como nuestros jóvenes necesitan consejos de personas mayores en estos tiempos, en estos días. Imagínate, viven en un lugar quizás peor que la isla de Creta. Y cuando nosotros leemos lo que dice Salomón en su vejez, nosotros notamos, ¿verdad? Joven,
Recuérdate de tu creador en los días de tu juventud. You know, Solomon told the young people, remember your creator in the days of your youth before you start getting so old that you can't enjoy life anymore. Remember your creator when you're young. Si nosotros, los ancianos, nos esforzamos para ser buenos ejemplos, jóvenes deben seguirnos. You know, young people, if we put forth a lot of effort to be good examples for you, you should follow us. You should look out for older people. You should look out for older people who can teach you, who have experience, not just your parents, older people in the congregation who have lived life, who have experience. Ask them. Do not be proud. Do not think, I already know everything. I don't need those old people. I want to tell you something. You don't have experience in life. You may be 10 times smarter than Greg Perkins. And that's what I tell my kids. Boy, you may be a doctor. You may be a nurse. You may be a great owner of a huge business, but I want to tell you something. You don't have the experience that I have. Jóvenes, tú puedes ser más inteligente que Gregorio Perkins, 10 veces más inteligente. Pero lo que tú no tienes es experiencia en la vida. Tú necesitas los consejos de personas mayores que te pueden guiar. Y segunda Timoteo capítulo 3, vamos a terminar con este texto. We're going to finish out with this verse. 2 Timothy chapter 3, verses 10 and 11. El apóstol Pablo, hablando con su verdadero hijo en la fe, Timoteo. We're going to finish out with this verse in 2 Timothy chapter 3. Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Paul says to Timothy, you have followed me in conduct, in everything, in every way, even to the point of being persecuted like I was persecuted. But the Lord has delivered me from all of it. El apóstol Pablo dice a Timoteo, tú me has seguido mi doctrina, mi conducta y mis persecuciones, pero el Señor me ha librado de todo. Pues yo pregunto, y vamos a seguir esta lección. Let's go to the next one. ¿Cómo podían los jóvenes vivir vidas santas en Creta? Los mayores les ayudaron. You know, how could the young people in the island of Crete, and this is another picture of the island of Crete, it's got to be a most beautiful place. But how could the young people live holy lives? The older people help them. The older people help them to live holy lives. And if you want to be a part of a family where people love you, where people will tell you the truth about yourself, they won't lie in your face and then stab you in the back. They will love you and they will help you to get to heaven. If you want to be a part of that family, you must be born again. Jesus Christ told Nicodemus in John 3, you must be born again, Nicodemus. You're a smart man. You're wise. You're rich. You're powerful. You're religious, but you don't know God. You need to be born again of the water and the Spirit. The water is the baptism. The Spirit is when you are guided by the Holy Spirit. Si usted quiere ser parte de una familia donde hay amor, donde te dicen la verdad acerca de ti mismo, acerca de ti misma. Si quieres ser parte de la familia de Dios, tienes que nacer de nuevo, como Cristo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Debes nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Tú debes nacer de nuevo, bautizándote para perdón de los pecados y guiado por el Espíritu Santo. Vamos a cantar un cántico para animar a cualquier persona